अस्सलाम वालेकुम जी, तनवीर मुगल हेयर। आज मैं आपको एक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक दफ़ा उनको एक दुकानदार की शिकायत मिली कि वो सूद पे ट्रांजैक्शन कर रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे कि हम जानते हैं कि वो शरिया लॉ को नाफिज़ करने में और बनाने में और चलाने में उनका कोई सानी नहीं है, उनको कोई मुकाबला नहीं है, उन जैसी कोई और मिसाल नहीं है। जितने अच्छे अंदाज में उन्होंने माशाल्लाह अपना काम परफॉर्म किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को जब शिकायत मिली तो उन्होंने उस दुकानदार को जब ग्रिप में लिया और उससे पूछा कि ये काम तुमने क्यों किया, ठीक है, इन्वेस्टिगेट किया। तो इन्वेस्टिगेट करने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ना इस नतीजे पे पहुँचे कि इस शख्स को सूद में और कारोबार में फ़र्क का नहीं पता। यानी कि वो इस नतीजे पे पहुँचे कि इसने जानबूझ के ये गलत काम नहीं किया, गैर दानिस्ता तौर पे किया, लेकिन इसलिए किया क्योंकि इसे पता नहीं था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उस टाइम बाज़ार में ये शर्त लगा कि इसके बाद जो भी बंदा बाज़ार में बैठेगा, कारोबार करेगा, तो वो बुनियादी तौर पर ये चीज़ें समझेगा। आज के दौर में अगर हम कहें तो आपको कुछ सर्टिफिकेशंस लेनी चाहिए बाज़ार में बैठने के लिए। मेरे रियल एस्टेट के जितने भी दोस्त हैं, भाई हैं, मैं आज की वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। जो अल्लाह ताला ने मुझे समझ दी है, इंटरेस्ट बेस ट्रांजैक्शन जिसको सूद कहते हैं, और एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन, कारोबारी ट्रांजैक्शन जिसकी अल्लाह ने हमें इजाज़त दी है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, मैं आज थोड़ा सा अपनी समझ के मुताबिक आपके सामने बात रखूँगा और उम्मीद करता हूँ कि इस बात से आपको कुछ फ़ायदा भी होगा और इंशाल्लाह आप इस पर अमली इक़दाम करके अपने कारोबार को बेहतर करेंगे और अपने कारोबार के अंदर अगर कोई गलती है तो उस गलती को दूर करेंगे और आइंदा ऐसी गलती से बचने की कोशिश करेंगे। मैंने अपनी वीडियो के ऊपर कंटेंट जो है ना, ये चैट जीपीटी से कंपैरिजन लिखवाया और आप लोगों के सामने वो भी मौजूद है। उसको आप पढ़ेंगे तो भी तब भी बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। देखिए, बुनियादी तौर पर यह समझना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने सूद को हराम किया क्यों है और कारोबार को हलाल किया और सूद को हराम किया। बुनियादी वजह तो एक कारोबारी तौर पे हमें समझ होनी चाहिए ना कि क्या फ़र्क क्या है, अल्लाह ने क्यों हराम किया उसको। फ़र्क ये है, ये ऊपर आप चैट जीपीटी की दी हुई डेफिनेशन भी पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कारोबार के अंदर रिस्क शेयरिंग होती है, कारोबार के अंदर एथिकल इन्वेस्टमेंट होती है और कारोबार के अंदर सोशल जस्टिस होता है। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों की इजाज़त दी है, ऐसा काम करें जिसमें सोशल जस्टिस हो, किसी के साथ ज़्यादती ना हो। एथिकल इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि आप, ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा आया तो आप शराब का कारोबार शुरू कर दें, आप जुआ खेलना शुरू कर दें, आप और दुनिया की कोई भी कारोबार मतलब अनएथिकल शुरू करके आप पैसे से पैसा बनाने की साह में लग जाएं, तो हम तो नहीं कर सकते। इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, अल्लाह हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि कारोबार के अंदर भी कुछ डोमेन्स में हम काम कर सकते हैं और कुछ डोमेन्स में हम काम नहीं कर सकते। लाइक शराब के लेन देन में एक मुसलमान काम नहीं कर सकता, सूद का लेन देन में एक मुसलमान काम नहीं कर सकता, जुए के मामलात के अंदर एक मुसलमान जो है वो नहीं पढ़ सकता। अब आज भी जो मगरबी दुनिया है वो इन सब चीज़ों को कारोबार समझती है और उनके लिए कारोबार ही है, ठीक है। पोर्न इंडस्ट्री दुनिया के अंदर इतनी बड़ी चल रही है, ठीक है, अनलकीली हमारे इधर भी ये गंद मौजूद है, लेकिन वो इसको कारोबार समझते हैं, वो कर रहे हैं। एक मुसलमान नहीं ऐसी चीज़ में जा सकता। सो कारोबार के अंदर भी थिन लाइंस मौजूद है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। सूद तो हम पर हराम है। सूद क्या चीज़ है? सूद के अंदर रिस्क शेयरिंग नहीं होती, बल्कि एक किसी पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ले रहे हो तो तुमने ये पैसे कमा के इसको देने हैं, फिक्स या वेरिएबल हो सकती है, ठीक है। फिर सूद वाले जो लोग होते हैं ये पैसा लेते हैं, लेके ये शराब खरीद रहे हैं, ये जुआ खाने खोल रहे हैं, ये और दुनिया के कोई गंदे काम कर रहे हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़ाहिर है वो सूद में जो बंदा पड़ गया वो कुछ भी करता रहे। फिर अल्लाह रसूल के साथ जंग अगर शुरू कर दी है तो फिर भाई कुछ भी करो, ठीक है। फिर जिस दिन मौत आएगी तो उस दिन तुम्हें लग समझ जाएगी, ठीक है। और सूद का एक और एलिमेंट जो मैंने खुद भी कारोबार के अंदर देखा है, किसी एक पार्टी के साथ ज्यादती होती है। दो लोग अगर लेन देन में, सूद के लेन देन में है ना, उनमें से किसी एक के साथ लाजमी ज्यादती होगी। इस वक्त राइट नाउ हम रियल एस्टेट की मार्केट की अगर बात करें, जितने लोग भी सूद पे कारोबार कर रहे थे रियल एस्टेट के अंदर, मैं अब नाम नहीं लेता, ठीक है, लेकिन जितने लोग भी कारोबार कर रहे थे सूद के ऊपर, आ जाओ जी इतने पैसे दो तो महीने दे इतने पैसे भी देंगे, साल दे इतने पैसे भी देंगे, जदू दिल करे पैसे वापस ले जाओ जनाब। हाँ, तो वो मतलब कारोबार, ऐसा कारोबार जिस पे शकूक शुबात और जिस पे कंसर्न्स हैं,
جو سود کے ساتھ ریزمبلنس رکھنے والی ٹرانزیکشنز ہیں وہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آج ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, جتنے بڑے بڑے گروپس ہیں وہ کولیپس کر گئے ہیں, ان پر ایف آئی آریں ہو گئی ہیں, نیب میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو گیا ہے, لیکن جن لوگوں نے پیسے دیے ہیں ان کی اب کیا پوزیشن ہے, وہ تو مارے گئے, ان کو پیسے کیسے ملیں گے بھائی؟ اب ان کو پیسے نہیں ملیں گے. پہلی بات تو ان کو پیسے نہیں ملیں گے. دس از پاکستان. پاکستان کیا ہے, یہ دنیا میں کسی اور جگہ پہ بھی ہوتے تب بھی پیسے نہیں ملتے. ٹھیک ہے, اگر پیسے ملے بھی تو سال 2 سال 3 سال کے بعد کسی کو 60% مل رہے ہوں گے, کسی کو 50% مل رہے ہوں گے, کیونکہ نیب یا ادارے یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کتنے پیسے آپ نے دیے ہوئے ہیں, کتنے پیسے کمپنی کے پاس موجود ہیں, وہ ایسٹ بیچیں گے اور آپ کو پلس مائنس کر دیں گے. یہ بنیادی طور پہ فرق ہے سود کا اور کاروبار کا. کاروبار میں رسک شیئرنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک مطلب جس طرح مداربہ ہے, مداربہ میں کیا ہوتا ہے, ایک بندہ پیسہ انویسٹ کر رہا ہے اور دوسرا بندہ کام کر رہا ہے. لائک میں ہوں, میں کام کر رہا ہوں, میں بلڈنگز بناتا ہوں, بیچتا ہوں, تو میرے ساتھ ایک انویسٹر نے انویسٹ کیا ہے, تو اب وہ میرے ساتھ رسک شیئرنگ پہ ہی ہوگا کہ جی میں یہ بلڈنگ بنا کے بیچوں گا اور اس میں سے اتنا منافع آئے گا, اور وہ جتنا منافع آئے گا اتنے پرسنٹ آپ کا, اتنا پرسنٹ میرا. منافع آ گیا تو جو بھی طے ہو گیا اس کے مطابق تقسیم ہو جائے گا. اور اللہ نہ کرے کسی وجہ سے نقصان ہو گیا, ٹھیک ہے, میری کسی پرسنل نیگلیجنس کی وجہ سے یا میری کسی بےایمانی کی وجہ سے نہیں, کسی اور وجہ سے, کسی آفت کی وجہ سے نقصان ہو گیا, تو جو پیسے کا ڈائریکٹ نقصان ہوتا ہے وہ صاحب مال کو ہوتا ہے. اور میرا نقصان یہ ہے کہ یار 2 سال میں نے محنت کی, کنسٹرکشن کی, سارا کچھ کیا, مجھے کچھ بھی نہیں ملا. یہ نقصان ہے نا, ٹائم کا نقصان ہے, سارا نقصان ہے. مداربہ اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس میں ایک مشارکہ ہوتا ہے. مشارکہ میں یہ ہوتا ہے کہ میرے بھی پیسے شامل ہوتے ہیں. اب کئی پلاٹ ایسے ہوتے ہیں, کئی ایسی ڈیلز ہوتی ہیں جن میں مثال کے طور پہ میں نے بھی پیسے شامل کیے, انویسٹر نے بھی پیسے شامل کیے. اب میں اپنی محنت کے بھی کچھ اس میں شیئر لوں گا, کچھ اپنے پیسے کا شیئر لوں گا. دس از مشارکہ. اور اسی طرح مربع ہوتا ہے, اجارہ ہوتا ہے, حقوق ہوتے ہیں. کاروبار کی ایسی شکلیں موجود ہیں جن پہ ہم مارکیٹ میں بیٹھ کے کمپٹیٹیو انداز میں کام کر سکتے ہیں, لیکن جس میں سوشل جسٹس موجود ہو, جس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, اور کوئی ایسا کاروبار نہ ہو جس کاروبار کو کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. یہی بنیادی طور پہ وہ فارمولہ ہے جو فارمولہ مجھے سمجھ آیا ہے, میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب آپ اس میں اگر مزید کوئی ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کمنٹ کے اندر مزید کوئی اپنا سوال ڈالیں, ویلیو ایڈڈ کوئی اپنی طرف سے کوئی انفارمیشن ڈالیں. میں کوشش کروں گا اس پہ ہم ایک پازیٹیو ڈیبیٹ کریں, اچھی بات کریں. ٹھیک ہے, اور اس ویڈیو کا جو کرکس ہے, کنکلوژن یہی ہے کہ ہمیں کاروبار اور سود کے درمیان فرق پتہ ہونا چاہیے. بینگ مسلم, ہم مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کا فرق کا, اور اس فرق کا پتہ رکھتے ہوئے پھر کاروبار کے اندر ان ڈومینز کے اندر کام کریں جن میں ہمیں کام کرنے کی اجازت ہے, اور ان کام اس کے اندر پھر دیانت کے ساتھ, امانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ کام کریں. میں بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اس طرح انشاءاللہ قطرہ قطرہ جو ہے وہ دریا بنتا ہے. آپ جب کوشش کریں گے, میں جب کوشش کروں گا, تو انشاءاللہ ہم اسلامک پرنسپلز کے مطابق اپنے کاروباروں کو بلڈ کریں گے, جو پاکستان کے اندر بھی انشاءاللہ ایک اچھی مثال ہوں گے. نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے لیے ہم اچھی مثالیں قائم کریں گے. بہت شکریہ.